Tarong na to naong kay first vlog ko na ini. So, hi guys. This is J. Carplapple. My name is J. Carplapple. I live in Barangay Pataha, Gormok City. And I am 22 years old. And this is my first vlog kaya parang ginkukulba kita guys. Ginkukulba. Nairoy. Naayimit babaw sa ginkukulba. Ako ngayon si Jay, taga Barangay Patag. Pero ginpanganak a Santa Rita, Samar, Dampigan. It mga lugar, it mga lurang mga gwapo. Takuyab. Yeroy, takuyab. Diri mahusay. Diri mahusay, bagat ayam, Yeroy. Natahol. Padadlaw na natahol. Oh, kita babahulit na ito. Oh, oo, Yeroy. Mahusay ba't ayam? Mamahal pa. Pero mas mamahal. Ay, na ngayon, suso. Waray man. So, this is Waray Vlog. Waray Silen. More na akong first vlog guys. Ngayon tag. Manotice na ninyo ba? Balag ba't itag na umusta kay? Manotice na. Moni si Waray. Waray na ako kabalon sa sunod guys. Bisaya nga waray. Moni guys. Moni resulta. May na ako.